Estudyante na samaran matapos mabungguan sa motorsiklo sa Haro, Iloilo City. Rider, nagbalagyo pa matapos ang aksidente. Si Julius Bilacol, nakatutok. Makita sa sininga video ang lalaki nga nagakaya sa dalan. Makitaan man nga ini ang ginatenderan sa mga medical personnel. Tuptup may nagabot nga stretcher. Ginkarga ang lalaki kagindala sa ospital. Ang lalaki sa video amo ang 20 anyos nga ginkilala lang kay Tam, estudyante sang West Visayas State University kag tumantok sa Rojas City, Capiz. Padulong ini sa eskwelahan sa nabungguan sang isa ka motorsiklo malapit sa exit gate sang WVSU Medical Center sa dalan Di Ledesma sa barangay Montinola, Haro. Ang aton nga victim, gatapok sa kuno sa dalan. Tapos wala siguro kakita nga may gadalagan niya motor. Amo na nga nabungguan siya sang mga motor. Tigaylo nga magdulog. Nagpalagyo naman ang rider nga nakabunggo sa biktima. Sa bulig sa mga barangay official, nakuha ang identity sini. Gileon nga ginpakigangutan ang iya pamilya, kag ginpatigayon ang iya pagsungka. Ini ang ginkilala kay alias Kurt, 29 anyos, kag nagatrabaho man sa among lugar. Wala ini naghatag sang pahayag sa news team. Apang base sa statement sini sa kapulisan, nagdiretso siya sa isa ka simbahan. Ang ambal sa driver naton, kinulbaan siya. Isa sobraya kulba, kay nakita iya nga natumba ang iyang nabungguan, nalagyo siya. Nagangkon sang gasgas sa ulo kag nagbatsag sang pagpalanakit sang lawas ang biktima. Apang yara naman ini sa maayong kahimtangan suno sa kapulisan. Magadepende pa sa mga ginikanan sini ang desisyon kaangot sa rider. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacol. 1. Western Visayas.